بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بعض لوگ سوال کرتے ہیں پتھروں کے بارے میں کہ کس کو کون سا پتھر موافق ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہم نے یہ علم پتھروں کی پہچان کا سیکھا ہے، ہم نے اس میں بہت سارا وقت لگایا ہے، اور پروردگار متعال کا شکر ہے کہ ہمیں اس علم میں کافی دسترس حاصل ہے۔ آج ہم ایک ایسے پتھر کے بارے میں بحث کریں گے، آپ کو بیان کریں گے کہ جس کا نام یاقوت ہے۔ یاقوت کا انگلش میں نام روبی ہے، اسے روبی RUBY روبی کہا جاتا ہے۔ یہ یاقوت، اس کے بارے میں روایات میں سید الاحجار کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ پتھروں کا سردار ہے۔ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ روایات میں اس کے بارے میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ یاقوت جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کس لیے پہنا جاتا ہے۔ ہم آپ کو اپنے اس بیان میں بار بار ایک چیز کی طرف یاد آوری کریں گے کہ ہم علم نجوم کا اعتقاد نہیں رکھتے، لیکن بعض لوگ چونکہ پوچھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ سائل کو بھی چاہیے کہ ان نجوم کے بارے میں اعتقاد نہ رکھے، لیکن چونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتانے پہ مجبور ہیں۔ یاقوت برج حمل کے لیے ایک موافق پتھر ہے۔ برج حمل آریز اس کا نام ہے، ARIES آریز، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، بعض اوقات بنفش ہوتا ہے، اور بنفش میں جو یاقوت بنفشی رنگ کا ہوگا یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کا رنگ گلابی ہو یا گہرا سرخ ہو، یہ اچھا رنگ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے خواص کیا ہیں؟ روایات میں ہے کہ یاقوت کے بارے میں امام علی علیہ السلام، حضرت امیر مؤمنین علی علیہ السلام 4 انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے مختلف اوقات میں۔ حدید کی انگوٹھی، جس کو آئرن کہتے ہیں، اس کی انگوٹھی جنگوں میں پہنا کرتے تھے۔ اور یاقوت کی انگوٹھی کے بارے میں آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ یاقوت کی انگوٹھی پہننے کی وجہ کیا ہے، تو مولا نے فرمایا شرافت کی علامت ہے۔ یاقوت شرافت کی علامت ہے، اور یہ اپنے پہننے والے کو بزرگی اور جلالت عطا کرتا ہے۔ یہ پتھر میں جو خاصیت ہے، یہ پتھر کی ذاتی نہیں ہے۔ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، پتھر کی خاصیت پتھر کی ذاتی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے، بعض انبیاء کو، بعض انبیاء پر، نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح سے بعض پتھروں پر فضیلت دی ہے۔ خداوند متعال اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف اٹھے اور اس سے دعا کرے جس میں یاقوت کی انگوٹھی ہو۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان یاقوت کی انگوٹھی پہن کر دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی ایک نماز جو ہے وہ 70 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، ان 70 نمازوں کے برابر ہے کہ جس میں یاقوت کی انگوٹھی انسان نے نہ پہن کر پڑھی ہو۔ اس کے بعد یاقوت جو ہے روایات میں ہے اور احادیث میں ہے، یاقوت امام حسین علیہ السلام سے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یاقوت کی انگوٹھی پہنو، اس لیے کہ یہ بہت مبارک ہے، اور جب بھی کوئی یاقوت کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا نور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا۔ اور اس کے بعد مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے تنگ دستی اور فقیری دور ہو، وہ یاقوت کی انگوٹھی پہنے، یاقوت سرخ کی انگوٹھی پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقر کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اور مال و ثروت کو انسان جس نے یہ انگوٹھی پہنی ہو اس کی طرف کھینچتا ہے۔
हमारा अपना तजर्बा यह है कि हमने एक ऐसे शख्स को, किसी ऐसे शख्स को जिसके हाथ में याकूत की अंगूठी हो, फकीर नहीं देखा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भी बहुत सारी रिवायत है कि जो आपने अपने जद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल की हैं, और फरमाते हैं कि उनमें यह है कि याकूत की अंगूठी पहनो, क्योंकि याकूत फक्र और तंगदस्ती को दूर करता है और मालो सरवत को तुम्हारी तरफ खींचता है। इस तरह से बहुत सारी दूसरी रिवायात में जब भी मुमिन अंगूठी पहने तो वो नुजूम की तरफ ना देखे, इल्म नुजूम की तरफ ना देखे, अपने बुर्ज की तरफ ना देखे, बल्कि उसको चाहिए कि इस नीयत से पहने ताकि उसको सवाब हो, एक रसूल खुदा की हदीस पर और आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए, और दूसरे आइमा अलैहिमुस्सलाम के कहे पे, फरमाए पे अमल करने के लिए। ये मुमिन की अलामत है। याकूत, इसके बारे में हम बयान करें कि याकूत वो लोग जो पूछते हैं, फिर भी हम बयान कर देते हैं उनके लिए कि याकूत जो है जनवरी के महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए अच्छा पत्थर है, उनके बुर्ज के मुवाफिक पत्थर है। हमल जिनका बुर्ज है आरीज, उनके लिए भी ये मुवाफिक पत्थर है। इसकी अलामत क्या है? असली और नकली के पहचानने की अलामत यह है कि हम आपको एक पत्थर दिखाएंगे कि ये पत्थर जो है ये नकली याकूत है। आम लोगों ने इसको पहना होता है, इसकी अंगूठी बहुत से लोगों के हाथों में देखी गई है, लेकिन उनको नाम जानने की वजह से वो इसको याकूत कहते हैं, लेकिन ये याकूत होता नहीं है। मसलन ये पत्थर जो है, ये पत्थर याकूत नहीं है, इसका नाम रख दिया गया है याकूत, लेकिन ये असली याकूत नहीं है। इसी तरह से ये पत्थर जो है, जो ऐसे में हो, जो लोग ऐनक पहनते हैं और उनकी ऐनक की तरह वो शफाफ हो, इस तरह का पत्थर ये याकूत नहीं है। इसको सिंथेटिक याकूत और मैनमेड याकूत कहते हैं। मैनमेड याकूत। असली याकूत की अलामत यह है कि उसमें वेन्स होती हैं, जैसे कि क्लाउड, बादल हैं, और वो बादल के जो वो बदली कि जो बादलों से दूर हो, जिस तरह से ये बदली जो है जो बादलों से दूर होती है उसका धुआं बिखरा बिखरा होता है, इस तरह से असली याकूत में वेन्स होती हैं। ये उसके असली होने की अलामत है। मसलन ये याकूत, जो भी इस तरह का याकूत होता है, ये असली है, और इसमें फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं। ये याकूत जो हमारे हाथ में है, ये याकूत ग्लास याकूत कहलाता है। इसका रंग जो है, रंग इसका असली नहीं होता, लेकिन चूंकि इसकी हार्डनेस जो है, इसकी सख्ती याकूत की मानिंद होती है, इस वजह से इसे याकूत कहते हैं, और ये याकूत असली याकूत है। फर्क यह है कि इसमें इसका रंग बहुत कम रंग होता है, इसमें सुराख होते हैं, इसको फिल किया जाता है, और इसकी फिलिंग ग्लास से की जाती है, शीशे से की जाती है, लेकिन इसका पत्थर वो असली अफ्रीकाई याकूत इसको कहते हैं। इससे भी महंगे पत्थर होते हैं। याकूत की दूसरी दो किस्में, यानी सबसे अच्छा दुनिया का याकूत जो है वो बर्मा का याकूत है, जिसको बर्मन याकूत रूबी कहते हैं। इनमें अब आगे दो क्वालिटीज आती हैं। एक ऐसी कि जो हीटेड होते हैं, हीटेड यानी उनको हरारत दी जाती है, और हरारत की वजह से उनका रंग गहरा हो जाता है। कम रंग होते हैं, लेकिन हरारत देने की वजह से उनकी रंग में डार्कनेस आ जाती है, वो गहरे रंग में तब्दील हो जाते हैं। इसको कहते हैं हीटेड याकूत। इसकी कीमत कम होती है। एक होता है याकूत असली, और उसका रंग भी गहरा होता है और अनहीटेड होता है, यानी उसको हरारत देके उसके रंग में ज्यादा डार्कनेस नहीं लाई जाती। इसको कहते हैं असली ओरिजिनल रंग के एतबार से रूबी। और यह रूबी
डॉलर्स में बिकता है। तकरीबन 1 कैरेट शायद 1000 से 2000 के डॉलर तक इसकी कीमत होती है। आम याकूत ये वाला, ये तो लोग जो हैं 50 रुपए 100 रुपए, इसके छोटे और बड़े होने पे डिपेंड करता है, दाना मिलता है। और जो हमने दूसरा याकूत दिखाया ये तो वैसे ही शीशा है, ये तो शायद 10 रुपए भी इसकी कीमत ज्यादा हो। उसके बाद जो तीसरा दिखाया वो कैरेट के एतबार से मिलता है, चूंकि वो भी असली याकूत है और इसकी कीमत तकरीबन 200, 300, 400 इसके रंग पे डिपेंड करता है। जितना गहरा होगा उतना ही इसकी कीमत, उतनी ही इसकी कीमत ज्यादा होगी। अब वो लोग जो अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं उनके लिए हम ये खास ताकीद करेंगे कि वो इस पत्थर को पहने, इसलिए कि इसमें आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रिवायात हैं, सुन्नत रसूल खुदा है। क्यों? इसलिए कि हमारे नजदीक सुन्नत यह है कि रसूल खुदा का कौल, आपका फरमान और आपका अमल, और आपके सामने अगर किसी ने कोई अमल अंजाम दिया हो और आप रसूलुल्लाह ने ना रोका हो तो ये मतलब ये है कि ये अमल ठीक था और अमल जायज था, और अगर ये गलत अमल होता तो रसूल इस्लाम इससे रोकते। इसी तरह से हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल, आपके आमाल और आपके सामने अगर कोई अमल अंजाम दे और आप उसको न रोकें तो उसको भी सुन्नत कहा जाता है। यानी सुन्नत 3 चीजों का नाम है। अब इन यावाकीत के बारे में और याकूत के बारे में रसूल खुदा का फरमान है कि जो सुन्नत है, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रिवायात हैं जो सुन्नत पर दलालत करती हैं, इनको पहनने से इंसान के रिज्क में और उसके अंदर रिज्क में इजाफा होता है और उसकी शराफत और निजाबत पर ये पत्थर दलालत करते हैं। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।